बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो हम आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत का वजीफ़ा है, इसलिए सूरत बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है। प्यारे नाज़रीन, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें तो आपकी किस्मत के बंद ताले भी खुल जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अगर आप अपनी आँखों से मौजज़ात देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद हासिल हो तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। प्यारे नाज़रीन, नमाज ज़ोहर के बाद ये अमल करने से मौजज़े ही मौजज़े होंगे। प्यारे नाज़रीन, नमाज ज़ोहर के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो आप नमाज ज़ोहर पढ़ कर थोड़ा सुकून कर लें और फिर चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। इसमें इस बात की कोई पाबंदी नहीं कि आपने नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे इस वजीफ़े को पढ़ना है। बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको रिज़्क की तंगी है, दौलत का मसला है, तो आप इस वजीफ़े को गौर से देखें और सुनें और फिर इस वजीफ़े को करें तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपके रिज़्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत का वजीफ़ा बताऊँगा जो कि सूरत कौसर का ख़ास वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है। अगर आप चाहें तो ये वजीफ़ा रोज़ाना भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा इस वजीफ़े को करने से आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरी हल होना शुरू हो जाएंगी। आपको पैसों की कितनी ही तंगी क्यों ना हो, अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे। अगर आपको पैसों की कमी है या फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत है तो आपका पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अगर आपके माली हालात ठीक नहीं हैं, रिज़्क और दौलत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सालों से बेरोज़गार हैं और रिज़्क की तंगी है जिसकी वजह से आप शदीद परेशान हैं, तो प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए और तवक्कुल करते हुए इस अमल को पढ़ लें। ये अमल बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है। इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ऐसा मौजज़ा और करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज ये ख़ास वजीफ़ा सूरत कौसर और अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का वजीफ़ा है, मगर ये अमल इतना ताकतवर और जलीलुल कदर अमल है कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। प्यारे नाज़रीन, ये इतना ताकतवर अमल है कि ये आपको माला माल कर देगा। इस अमल को करने से अल्लाह ताला आपको हलाल रिज़्क और दौलत से नवाजता है। इस अमल के करने से आपकी औलाद खैर वाली फर्माबरदार होती है। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आप जब भी इस वजीफ़े को करें तो इसका ज़िक्र किसी से ना करें और ख़ामोशी से इस अमल को कर लें। आपको इसके मौजज़ात देखने को मिलेंगे। आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, आपके जितने भी मसाइल हैं, घर में बंदिशें हैं, इस वजीफ़े को करने से आपकी जितनी भी हाजतें हैं, मुरादें हैं, आपने इन मुरादों की, इन हाजतों की नीयत कर लेनी है कि मेरी ये हाजत, मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। फिर आपने ये छोटा सा वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये वजीफ़ा कर रहे होंगे तो आप अपनी आंखों से गैबी मौजज़े और गैबी मदद के नज़ारे देखेंगे। यहाँ आपका वजीफ़ा ख़त्म होगा और वहाँ आपका इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, आपको ये अमल जब तरतीब से बताया जाए, आपने इस तरतीब से इस अमल को करना है। अगर आपकी पूरी ज़िंदगी मांगने और लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें, आप लोगों की किस्मत के बंद दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने से आपकी बड़ी से बड़ी रुकावट हो, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश हो, नज़र बद हो, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह के करम से ख़त्म हो जाएगी। नमाज ज़ोहर मर्द हजरात मस्जिद में अदा कर लें और ख़वातीन घरों में अदा कर लें। अगर कोई मर्द हजरात नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, उनका कोई मसला है, तो कोशिश करें कि आप नमाज मस्जिद में जाकर अदा करें, और अगर मस्जिद में नहीं जा सकते तो घर नमाज अदा करने के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें। नहीं तो आप थोड़ी देर सुकून करने के बाद ये वजीफ़ा असर से पहले पहले पढ़ लें।
میری بہنیں بھی اس طریقے سے یہ عمل کر لیں۔ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، بے شک وہ ایک حاجت ہو، بے شک وہ 10 حاجتیں ہوں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ پہلے سے کوئی دوسرے وظائف کر رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کے ساتھ وہ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے دن میں، دوپہر یا پھر شام میں مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو آپ اسی دن یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، چاہے وہ جتنی ہی حاجتیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ 1 حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں، بے شک 100 حاجتیں ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے ان کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے اور میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی حاجات کی نیت کر لینی ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بڑا درود نہیں آتا تو آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا غنیو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا وہابو کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے دوبارہ سے تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے وہ درود پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو یہ وظیفہ ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں تو اب غور سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ یا غنیو۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر اور پھر 11 مرتبہ یا رحمانو۔ پھر آخر میں اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، سورۃ کوثر بہت سے فضائل کی حامل ہے۔ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں، جیسا میاں بیوی میں محبت، لا علاج بیماریوں کا علاج، دشمنوں کی زبان بندی، شیاطین، جنات یا عجیب و غریب چیزوں سے نجات، رزق میں برکت کے لیے، پیسوں میں برکت کے لیے بہت ہی لاجواب صورت ہے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خاص دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔